Schwarzenegger aba bonten ese wo opa de papa opa bo chew ene na na agrada chew bo sa video no ma me nkrofo entie sa asem we ba nkrofo opa ho chew pa but opa bo entight the belt ni because afi na ntokwa no ya hyase obeti na sum tonton sansan bo sa video no ma me Yemeden chakase efi osoro hene asaforade e de bremu nyina e de dwanto akese e de mama die nyina me papa opambo eni me nua panyem na nagrada mesramo eye when said this is election year na mo ye mpanyimfo a mo kasa edom wo mase ani patie na mo baba be preach asomdwie na mo wi amasa akokon de we de mesremo papa fa woni tu manim se wonua kuma o kasa metie na nagrada na so fu woni tu manim no we de ceasefire ntokwa mo fa mawie ma me wate medinya medi sro obi anhwe manim tantan na munya ibone nche na ye preach about peace in this coming election nyame shram amen. Eya afia Schwarzenegger ena mote ne nka no ono so agini video ababonten evia sawutimi jai eya mia meba abrokwa wode ne bone chena edi opambo ebone ebeche no abrokwa oya meba unimu enne awabo medina na agrada obetumi fo no enne na meba kire se o ex husband abrokwa oya mia meba before say all be free krom ha ko South Africa no me fie no free answer no ko South Africa no enti afia me catch abro kwa se dia aba mu mienu ntamu a mo ko court up and down ni nyina no e be ya o ma hu say ne maame ne na agrada na yentena se na asumdue emra enum na se maame ko South Africa na mra me ba me yesa me organize sa meeting no and so the call ya or say police penachi no nti ase wuni ni case no say ya bo ne wanted do say dey o ontimi nkyere mu enkyere me okodru ya mentane nka ne nafofo ni bi de ma mete ya ase ya bo ne wanted do say dey I don't know I stand to be corrected enti Schwarzenegger se wutimi de me ba abro kwa bone eche no na ye nyina no masumdue kuruwa no na ya de ose ya de to no ya de to na asumdue eba mene wonsoso oyi no o request na wo de aba no musumedi so enti sa wutimi di me request yi so a wonso request na wo de aba no musumedi so enti sa wo bedi so a peme noma na we ma kira kwan na ya we ne yanka wo nunkunu no asam emfiri ho se wontimi mfa wo kura bro kwa abone nchane dia eme patame no wontimi mfa me ameba abro kwa aye meba wontimi mfa abro kwa abone enche no na ya hwe ne yensiesi asam no na court nsam no yenyi mfiri ho se mpata bi na so opata wa onpata wo na sudue emra se wontimi mfa sa abone ne ncha abro kwa dia ene eme nso no eme patame what am I saying? Eya nana mranti anyene ai nana yabua a wo kumase nana enso afra me ne anopai yentie enkomo amene nana boy because me nana ya awese nana ma record you mema wiase nyina hu e chopa amode aba me kari nyina so wo audio ni mu enti me ba bebo na motie dwane to a opagwo Ebeneza adakwa yi adom adinchu musofo gay sofo na motuo challenge ade ama ne say omyenhia won kokko sports stadium opambo marika asam chiro it's not about ntiatiamu it's not about abuane kwase bia o no mesi se wo tumi na wo se nyame tumi na wo de ye adwuma na wo free nyame na wo ye the man of God wa yenhia won kokko sports stadium na deliver me na sacrament utimi yesade na metu babusum ni nyina agu abedi wachi enti santiatiamu ni ne wo kyerɛkyerɛ ne de papa enu kwa de ememinti you so be di ka cha so pa sisa social media bloggers nyina abramu ha wo pa sisa wiase nipa nyina abramu me hu obi a wo Pambo Ebeneza da kwa yadom wo na me hwehwa wo
enti se wo paso dua enemi tra TV so ama option me se brabonten be pa a Christopher Chow Christian Council for Chow wotimi yes ade no a me no ni problem se wotimi na yes ade no a me ni problem na wotimi na yes ade ne dia and we are still waiting for your case as allegation samedi ama wunyina no enya no kora yes also share kwa sports stadium na ya musu firi nyame anaso mfiri nyame me se me no nyina ya tu nduro me no nyina ya akonfo enti problem ne sei wo nya to kwanya bo akwase a enya wo tantan obaafo o dabi sa level ne de ya twam eno ne nkola bi ne dabi ameme ma punches a me so waduru a wo yiri babies na twafo no wa bodam no so no yare first wotimi sa no yare a me amaya advert amawo wotimi sa wo yiri babies bodam dam no ne twere na me sa me amaya advert amawo wan di boni bebre panimu ti se opambo beneza da kwa yadom hwe wo ba you aketua kwala woko I think she said 18 years or 16 years wo fa udi ba no opambo beneza ne ne baketua abaiwa eda na ne maame ani asofo wo ho ne makata so Afrina sinyina wo ba wo yam ba wo ne wo ba da ebeneza wo ne wo ba eda na makata so wo opambo krom ho musimu mani mpie wo samu egu amaye di no wo de me safe ne ya sha ase me o ga se tie madwuma don care de oba ka fa me hu bia me ya fa me ho me ya konfo bibia ni wa ha me anya ma sam ya ba he de obelusu ya ba hye de obelusu so so ntimi na opambo wo so ntimi na agrada nti wo ba chope wo me agrada ma himfie obabo hey me so ba chope e wo me agrada ma himfie o ma agrada ma himfie wa so sosha wa baba bi ayema wa baba bi ayema ye go tie na na fra me nkomo ameni di ye ba ye be soja no ye go Nana me no na ka say. hello Ese me nana grada na ka say. me ba try Yo. Na ho te say nana. yankopon adum Awada go ma ye tell me nan pe hne ye bo fe e wo kuma so. Aha. Na kasa me no kasa da. Me de nyame asese wa ma kwa ma me no kasa na bi tie mu ame se na no me ko opambo ho e fa o hawa e koso no. Me na ko kasa se in fact and se o kasa bio e pa kasa wa pe na maya menya no ba o ma yi de adobre mesrewa wo nyankopu yi be asemo aba no twabi si odaro ma twabi ya pana semko ebia o ni be da mesne ni o da be me bia ti e be on a regular listener to you me you me show program bia me message na dia ba no wadaroma mesro se chebibia patene me ankasa me kasai ana me ko pambo me ne ko tanase me ne na kasa wa pede me tabia le bibia wa ne ayi obofo problem no sorry you know mia na bitine mo a me no obofo kasa obofo aye mo ofase yeah I think the yes no offer biologically now or me offer say but my offer me no ko kasa na o twedi bi na me no pambo so the court office no ko kasa on su twedi bi I think be a medio be there me di nyakopon dey pa chow I need the class with all due respect let's say to be na I think be am for nothing ko but then person what that ye massive titi and let's see the way to be a man over casa. Nana, de kind me da no ase. Yo. Me pacha woni opambo kasa da ben. Menene casa is yada. Woni ne kasa afie da. Ai. Me pacha na de ne kwasi anopai wa be ye no anya bia wa hu. That that oh me ma se me se
ono ana da so kasa na dia na chepenka wa pa ni dia ma me be me hwe en that date no e dada enye ende ya Wadaroma Nana de meka de one sa blogger ya owa brochira be ye no enne anopai e pa cho bomode na kwhwe yo dada de one blogger na owo abrochire a ofura abrochira ba abeye no nekwasie anopai no sa wo se woni opambo Ebenezer akasa efie da kwana kwhwe enne kwasie anopai de wa ba beye Nana enya nkoa ne pani a wafrɛ me panifo bebre eneme akasa asam komo a me ni udi me record ato ho ama di adanse se panifo eneme kasa sane a wuye pani oneme akasa na panifo no ne kasa ewie a na opambo asan abeye biem enne kwasie ya me desa wo so ne kasa a efie da etiku de kɔ Nekwara de ne kwasie anopai woni blogger wote abrochire aba Ghana asanya ye no enne kwasie anopai ko ne kope bi na ode hye na obehu se enya sa me no aha enya sa me no no ka say we are na kwa kope ase se asmo ka se me se na ono kra ka kire me point blank se na wo so nkasa na won kasa na asibia fana semko na ono kura ka kire me point blank se na wo so nkasa na won kasa na asibia fana semko na ono kura ka kire me point blank se na wo so nkasa na won kasa na asibia fana semko eno ntina ma wura manya wa me na wo kasa ti se abane sa o de ja me empa community na men konkope se no kura ko now de kwhwe de enne kwasie anopai one blogger one nam social media pete blogger no kwhwe de one na beye enne anopai me da se nana ya me nshaw mate se da fa kasa me da opa boy nya sofo opa boy ye konfo opa boy eye gay opa boy ye trumudini jinifo Aya wani so ya smart woni nam na wodi gane to am man krofo wo mo ba me na ase wo mo fra me phone so fra we sanya sa eye Sunday ya na me ne papa ne kasa ya ka wu hia sa me ba bebo na wo wiye we nyina na wo husa grada ma ka kom senwa ma ye din me nkasa bie mu a na wo di mi kasa sa won kwala na wo chief kwase pani di mi fo no me dia ha pasa we yawa jesu kwa ya otabodi gane to akoma nkrofo wo ade ntoko na wo kone ye bu wani so chi wo bre untimi nko ana wudi gane to ne na se ya mpa me chew ya na pa me chew na me ya ma jesu me twasra na wasa le gina ho ana obi ya ba wo ba ya ma wiasefo ahu se opambo oho ya den enso ya akora opambo ya akora oni amaya wo ni amaya oh ya waya na wo problem na ba be konto kwa ma wa social media pete na no social media no so otekwa no akwala ya wo ne nekra aburo akwala ya wo ne nekra aburo onu obia social media no so ye mu no onye obia o ye useless yes se obi so ba kwate kwa so obi fra wo ntoma ya tie ni din onu na nkasa na onu no ba wo ncha ni bisa ne se ejabe na grada aso agu ni trum ejabe ana grada aso agu ni trum awonu momu no ejani aba wo ba ma fans osofo pani ka twemu ni ade no ukoma ne fans no wonder me wi amebo so de no no mo dey compare with the reason tia wo ma ne fans no 1 gig eti sa wo sania Ebenezer da kwa yi adom gay software edi ka ne to anam na owi anu osan beda ne ho kosi mu se kosi ana nta twe se akosi buroni osadai na wa beya ne ho se onye hwe eti anu sa no me agrada ana na beya oh ma me je opambo Ebenezer da kwa yi adom atase tase achi no ni pe bia ne se wudi bonia che na se wotu ebe de gine be pa so ntoma asa na ye wo
asem bi ese wakoko pacho no wa fe wo say because the wo say esi no wo say esi yes Ghana fo nyina ye den ehu wakasa me ewiase bible mu ba akonfo ene asofo ehia ye ema sofo ye den edi enkunim yes the same thing bi na ebi pese esi wo Ghana good so fi nyame a mo ama we mo etuni eginyakopon di pa yes enti nyakopon eye kese echetumi bia opambo so me ati asese o sofo pani a oso nyamedum ase no I say ne yes afei na Ghana fo eni wiase nyina ebehunu se nyakopon tumi e wo opambo ho anase nyakopon tumi eni opambo ho enti Ghana fo mo hwe yes yenhia e wo nkoko mo oni na agrada ewiase nyina nu se na agrada ye konfo ba awo boni di a obi enu se o ye konfo ewiase kusu nyina no obi enu se agrada nchen na wo ma onye nkopon na wo som no se akra ana nkoko na ya mpasa ya ye na yes enso ya me no odi no wo beke okay so what ase edi se ya mpa so twedi nkopon na nkopon totobo so no bo so bo asase no onu ana wo som ne bia se nkoko na wo pa akra de ya kasa akra so mpe kumasi so ya wudie mu ebi se kumasi kura ya baba kumasi se no me kasa mi cho me se ya mi kunu a e kama fu player pass akoye interview ama opam wo say me magba kumasi mi ti kumasi me ye interview etu ano so mra ka me ye interview na me hwe me kunu na me kwa yes so opam wo me ti kumasi ka me ko kumasi o interview ko to mi anya duma aso ni na ko to mi na ye duma nisi na ko to mi na ye duma nisi wa ti mana na agrada sa kan flo bosunsunmu na wa mo ni di libra so ma wiase nyina hu dia opam wo ni mu gu ase ko eye kayesi opambo ye kaso onye sofo oyo konfo me si Ghana tuwa na wona mo pacha na me point no gwato no se waye onta dua kire okushi no wadanya ma nipa na betrofo na emanchen ye bo afari obi a wa honfra woni mo no what menyini pa okay aja sagese ya ni asha da ko mini ranchen was kolumampon okay menyini pa no take a film ena emanchen be fa no call radio makuri matisa so obi be fa no call radio makuri na egu ena emanchen because that time opambo ne made da wo kam ene ho na emanchen ne baaye no ena obo ma sade ni nyina si nti emanchen ni nyankopon okay nja emanchen ka asema ofa no na papa na wo se na yi opambo ade a wo ye nti wo nyansa aba wo se me pesa asundwe ba na wa papa no sebe wo kura ka che papa ne sa wo modin se oni me be kasa na opambo wa fa chiri aba fa social media so nkonso ni social media pete ramoga ene ni be din komo na o papa yi sebe nka papa yi wa nyi nyansafo na se na na minti na mi hu ma no ko pe mi hwa nka o ya no papa yi kwase mpa opambo nti wo fi nyame sana wange ga kasa bi nyankopon pese ewiasefo nyina tefe opambo ho Richie before se me buy na kuso no wodi amame ono abura mu nsuo na ono ankasa sofo pani no aya ye kase o mukwaje niema wo awokwaje bi no omo ne omo yire mu numu bi no wo be yakwa ono na asofofo ne se ye be no abura mu nsuo yakwa so metimi ano mo ampa wodi am ye hwe be mo abura mu nsuo no be mo yesu mo jan nsuo na sofo fa gas no hwe bi ma esa ukasa abura mu nsuo na mo kasa mo hwe ko hwe ye ne miss man watching aya Jesus Christ. Mas diafra ma chama. Nunsuo. Masa twebe. Be ya bura mu nsuo Yesu mo jansuo. Sofo, ebura mu Yesu mo janu ni. Be ma bura mu so no. Be ma Yesu mo jansuo na. Sofo, fa gas no hwe bi ma. Esa ukasa abura mu so na mo kasa mo. Hwe ko hwe ya ne miss man watching. Ya ne miss man me watching. Anso na onu no doctor won show gra senya o ni hini mutu won timi anomra so doctor won show but no o hie no uhie nsuo so mo de gallon de beje enti ka wenu ka gu gallon wo so na ya wo sa gallon ni ye hie nsuo agu glass mu yes but one hie ade na wo hie no wa ma ye hu ta ka flo de na wo hie ya de na kote na wo je say ya kan say oh clay say ya wire say ya petesia ya de la mo so mo mixio
say you also so mo jano na say na me catch am so ku ni pa di ka gu nsuo mo ya na ese me boa o kwa so Yesu mo ja hwe one pose want me anu nsuo hwe wa no mo o mu na kro na no ko dia kana Yesu mo ja no pa ire na o ya bi twa no ne ire na o ya bi twa ire na vis aba sa na yare twa no na lu twa rosa aba sa na yare wo ire nya twa ama o wa fa so abodam wọ́n sàn ní yàrá sọ yà wọ́n sọ obi mìíràn sọ obi àkọ́fọ́fọ́ ọ̀hún mìíràn méjì yẹ fàyẹ́ sùnmọ́ jẹ́ ní ẹ̀bùrọ̀ mu nsọ no ẹ̀sọ́ wọ́n yìí ní mẹ́fì sí yàrá yẹ ẹ̀nà wọ́n bá báyìí wá ní soso a wọ́n di nà wọ́n bá báyìí wá jẹ́ ọ̀nà wọ́n di nà pẹ̀lú bọ́ọ̀lù sẹ́ o bá tukọ̀ nù mà náà yẹ wọ́n ní ta ọ̀pọ̀ bọ̀ wọ́n ní ta papapapapapa ọ̀nà kẹtọ́ yìí ní fi tv ní so ndakùsọ̀ ọ̀nà mìíràn náà kàn nù na ni ba ni guase e ba no so na nya agro ko na mo ni be di agro boja ko na ya dan e ya bosom na bosom Enoch ensem wo wiase se ntu ko Nazareth ko ji ade na nazi den di akona e ni pa di Dabi ko Nazareth ko ji ade na ase den nipa ni so onu wa buru mu onu mi e je se na buru mu nsuo na ye wa buru mu nsuo wo tonton man krofo ese krofo ma je wan timi anu wa buru mu nsuo o de kana no se acid sa no anu nsuo ki ka wani ene de wo o se fra ene wo eno na minua na 1 giga kan senior wie ne de be hu challenge ya kasa ense no edawo wo se wo fu se wo eyetumi bi abro ye de so na bro na grada de so mi enhia na me ele nsem bi me nwanwa eyetumi bi abro na grada de so me say wo de ma me wo wan interview na no me call no fa interview ni tu ma me fatum na ewiase nyina ntie me challenge amede ma opambo de dada kwa yi adom fa video ni tu me meet way me fa Dr. Isaac Owusu Bempanya example because ono ne sofo a me call na sorry ko bo afode na sofo bi edi omutrum e bi ti se Ebenezer da kwa yi adom osofo ya wadi na sofo nketu atrum ya hwabani mpa me no na edi nkomo no da bi tie me say e bi ti se opambo Ebenezer da kwa yi adom e me yambodi wa me boni di yu frim me agrada na me bo Ebenezer da kwa yi adom ye bedu ho no mo de ono me ma example nti me bodi no me de kama se ma me kan me remfri a wodi na sofo nketu atrum ya wadi sofo apia ma ne kai wadi ni trum a na wodi nya abotre adi trum sofo no na wodi nya abotre ebi no be kan ye say da bi o wodi nya abotre me hu se wo hiti da bi me dem ente be ma fomo me say adi trum sofo Ebenezer da kwa yi adom mate ase edi na wo bodo a wodi di asofo trum edi na wo bodo de se ke be yo okay a ye ntwesa ka adena mu journalist fo ebi mu mpa no kresa no kro ne de wo beka da bi o muti krom ase ya ma opambo odi na sofo nketu atrum me kan so pese meka me say that won say that any e social media ono ankasa na ne sofo keto a okopa ni trum adi man 20 million na friend Andy wa betina me TV so tender TV akase opambo be pa ni trum adi enye ono nko a eye sofo apia be breka enso be confess so opambo adi ni trum mama ne ka ana na no kweda wa mo pese mo beka eno na no kweda wona evidence da wa wodi nkwala ni trum se wo mo ye ka mo so yenka ana mo tsa evidence be na wo ho e wo ho wo videos me wo videos me wo evidence me say opambo Ebenezer da kwa yi adom me na agrada se wo ye trum di sofo odi me ma trum wo ye gay aden ana muso se mo beka me na me sorry o se wo start wo se be se bibia meka me se odi trum wo ye trum di sofo wo san so di na sofo nketo na mo ye nka de kasa kwa me mbodi di odi trum Ebenezer da kwa yi adom di trum di sofo adi trum sofo me na me ka kire wo e ba de say na call Reverend Owusu Bempa wo kobo eno na me kire wo say Reverend Isaac Owusu Bempa mimi wonye madamfo ena me no onfra me what ma say me onfra me ade usu me betna ha wuti ma no mu nsam kra wo nsam me do awrade heavy afi bia no me kobo afode ye ewa me choose asori amepe yes it's last year that me choose say me call 3 churches it's me call Dr. Isaac Owusu Bempa okay ena me call okay na me call boma for ye na me de me boma for ye eye mapam
da me ni me nyankopon entem enti na me call Dr. Isaac Owusu Bempa ho me ko bo ma for ye wie ya asofo bi atutu nuro nkwasiafo asofo bi a yenya asofo a ye di ntumu ama no me aka ye ya ye honhon kronkron adwane ko no bi te se opambo benezada akwa yi adom no wokumase no sofo na otonto okosu akokọ ne abura mu nsu a wakunkum nipa agu abura mu nsuo no wakunkum nipa di nipa moja who evidence memi agrada na meka memi say opawo fa me kokọ ta okam okunkum nipa gu ya abura mu nsuo na se abura mu nsuo ni nipa bia akoji bibia no afi bia no okoji a da bi wo ha ekokọ da be ekokọ na nipa moja na some who can dangerous me say ji wu fim me agrada na meka oku nipa gu ni nsuo ase opambo benezada kwa yadom wo yo ba tan na wo de nkwala akọ a wo ba no wo be yira ma me kan chi obi a wotie mi sa wo yo maame ana wo ye papa na wo tu nai call pambo benezada kwa yadom asori dem a me ka cho se nom ye na wo kwa akofa nyimi free asama me kan me mo brofro say I am saying this in authority. Asama I know what I'm talking about. I am critical. Me say opambo benezada kwa yadom ye trumu disofo o ye gay o dina sofo nketu atrumu bebre nya ba ku nyam yenu nyam yensa sa papa no ne won mate eya duro ana odi ye dwuma na sa nyama na oye no so no eya rituals na unim no wo se minim no me na da busu mfie 3 days da opambo me agrada na me ka kire opambo ada opambo benezada kwa yadom me agrada na da busu mfie 3 days da me ka so baba me wo se wo e wo Juje. Ewe Kumasi side. Dabi Juje ayi before a side ho. Opambo benezada kwa yadom. Oya sofo. Gay sofo no. Dabi we Jimmy papa. Na wo to be babon say ba be ka say. Wo sofo a wo be magrada ba won ya betue sika wo wasole we Jimmy wo yakwase wo ye say. Na wo ka sa da ben. Oh, video ni nyina ho. Mimi ntwantro. Video ni nyina ho. Na misra wo. Na meme makwa akobọ ma fọde na ma timi nhira free nyame ho sane afi ya bi wura mu nyame beti ya boa me ne makomanim na wo de wo se won ti ase accident na won ti ase wo so onya sofo papa meme hwe sofo papa na makomo ho ene ma mu se doctor me wo su bemba no sabi oni pa bia woni owone mfum so meme nyina na chi ene omo sofo ntoko omo kono me I don't care but won ti bi ma me ka say Sagrada tu ni nai kosofo bia ho a oyejimifo a oyese what do you mean now wo di matam me ka wo so meboa no wonte nsam afiri benezada kwa yi adomanu aba osofo mu atimi ka se obi twam apapo obi twam nsuo obi ebusia mu de munya abotre be hu de we a agrada me say me agrada be so asama agrada e kan nyina also wo evidence Kingdom Plus Memi agrada say opambo friend wo court why you ready so obeko yes na me say asama mi kan opambo se me boa ma true challenge man 3 good days ni say one for anointing oil ne bible no mna bonten no me kese ne ho say asama mi kan me boa o me kese so bia nu so opambo de kese no kese me so oku nipa gu abura mu nso ni mu wo de nipa moja ana sa akosu akokọ no eno so eye bosom no de ye wo san so di trumu oye trumu di sofo odi na sofo